Okay, this is an asynchronous learning of a business communication class. So, I would like to give a material about etiquette at workplace. So, every workplace has its own complex dynamics, but the basic social rules which make people comfortable with each other remain valid in every working situation. So, dalam singkat kata bisa dikatakan setiap uh, workplace itu punya rules-nya sendiri gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa guidelines yang maybe secara basically bisa digunakan dalam working environment yang barangkali nanti kalian hadapi di masa depan. So these are guidelines to follow in a working environment. First of all, the way you speak. So use well-modulated tones when you speak in the office and over the phone. Just try not to include emotional residue. Raising your voice in haste, frustration, or anger is always inappropriate. Jadi gunakanlah tones yang memang dibuat formal, sopan, tenang, tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan seperti itu. Baik itu sifatnya seperti marah gitu atau seperti capek gitu ya. Frustration itu kan lebih ke capek maksudnya gitu, kayak exhausted. Next one is work attire atau cara berpakaian atau pakaian kerja gitu ya. Dress as those in your work group dress. If your job requires you to interact with the public, you will probably be required to dress more formally. So, artinya di sini berpakaianlah sesuai dengan situasi, terutama dalam dunia kerja. Jika memang diharuskan, maybe you as a public relation, you have to dress formally because you are the representation of your organization. Jadi berpakaianlah sesuai dengan organisasi atau instansi di mana kalian menjalin hubungan bisnis atau sebagai perwakilan bisnis dari perusahaan tersebut, seperti itu. Okay, next the third point is personal life at work. So everyone makes friends at work and there is a fine line that is easy to cross when coworkers become friends. Remember to conduct your personal life outside the workplace and you won't go wrong. So, use moderation in your exchanges with work friends so you don't spend too much time socializing. It is necessary to discuss personal issues or conduct urgent personal business of any sort in your workplace. But you have to be brief and discreet so you don't disturb or offend those with whom you work. Keep casual talk to a minimum. It means that kalian tuh harus menjaga personal life kalian tuh tetap personal dan tahan diri gitu ya untuk berbicara lebih jauh tentang kehidupan personal kita di dalam dunia kerja seperti itu, di dalam business communication terutama ya. Itu harus kalian bisa batasi, harus bisa kalian bentengi diri kalian. Kadang kan ada orang-orang yang extrovert itu biasanya gampang bercerita ya, maksudnya ya memang orang yang suka cerita, jadi kadang udah enak gitu ngobrol, socializing tadi kan, akhirnya ya kadang juga keceplosan seperti itu. Nah ini juga sulit sih sebenarnya, salah satunya buat yang extrovert tadi atau orang yang biasa suka ngobrol begitu ya. Jadi sebenarnya personal life at work itu ketika kita berusaha gitu ya untuk nge-bond, ada bondingnya kita di situ, itu merupakan salah satu bentuk dari self regulationnya kita. Oke, next one, yang keempat ya, interaction with coworkers. So don't interrupt your workmates. Schedule times to meet whenever possible to go over mutual work. Talk about the schedule. Jadi ketika kita
berinteraksi ya with the coworkers, itu kalau bisa kita misalnya ada suatu yang ingin kita sampaikan dan itu harus penting, cepat dan ingin segera dilaksanakan, tetap kita harus mempertimbangkan gitu schedule dan atau jadwal dari orang yang bersangkutan seperti itu. Kita tidak bisa menginterupsi ya begitu ya, mengganggu mungkin schedule mereka yang sudah mereka susun jauh-jauh hari seperti itu. Jadi bisa dikatakan saling menghargai waktu gitu kan, dan schedule dari rekan kerja gitu, siapapun itu nanti di dalam sebuah office, maybe a workplace, karena masing-masing kita itu memiliki hak dan kewajiban ya, dan beban kerja gitu kan. Jadi memang harus saling menghargai dan memaklumi seperti itu. Baik, yang kelima itu tentang workspace-nya kita. So maintain a high standard of neatness, kerapian ya, and professional decorum in your personal work area. Bringing personal items into that area is your decision, but be aware that what you display is a direct reflection of who you are and how you wish to be perceived. In short, you have to think twice about displaying controversial, religious, political, or extremely personal items in your private work area. Karena tidak semua orang mungkin bisa memahami seperti itu ya. Mungkin kalian suka membaca buku-buku yang berhubungan dengan Marxisme begitu ya. Menurut saya sih itu menambah wawasan ya, tidak ada permasalahan gitu. Tetapi maybe ada beberapa orang yang ketika melihat buku itu, wah dia baca Marxis nih, wah nih orang nih kayaknya paham komunis nih. Bisa saja itu terjadi. Serius, maksud saya tidak semua orang itu berpikiran terbuka dan berpikiran bahwa apa yang kita lakukan tidak lebih dari menambah wawasan kita gitu, bukan mendalami suatu pemahaman begitu ya. Terus tentang hal-hal kontroversial lainnya atau yang bersifat sara itu dihindari ditaruh di workspace-nya kita seperti itu. Number 6, sharing the environment. Take care in a shared areas. Don't leave your clutter in a conference room after a meeting. If you have nervous habits, break them. Don't twitch, jiggle your leg, tap pencils or other items on the table, and so on. And never engage in personal grooming in your cube or in meetings, like comb hair, put on your makeup, and engage in all personal grooming in the restroom or at home gitu. Don't smoke, chew gum, play with your face, hands, or other body parts. Maybe like whisper or sing is not allowed in a shared workplace. When you eat snacks, maybe or breakfast or lunch in your cubicles, be considerate of those around you. Try to select foods that do not have strong or unpleasant aromas, like maybe jengkol or jengki begitu ya, atau durian ya. Jadi maksudnya di sini tuh dalam suatu area seperti workplace itu kan banyak orang yang lain ya, banyak rekan kerja kita. Ya, ini sebenarnya hal-hal sederhana sih. Maksudnya habits yang kita biasanya lakukan di ruang personal atau private kita gitu kan, seperti nyisir rambut gitu kan, atau make upan gitu. Kalau bisa itu di kamar mandi aja gitu kan, atau di rumah begitulah pokoknya ya. Terus kalau lagi grogi jangan terlalu di expose, kalau bisa itu ditangani seperti itu ya, kalau lagi ada perkumpulan atau meeting seperti itu. Terus tadi juga ada kan etiketnya, salah satunya kalau bawa makanan ya atau breakfast itu jangan yang mencolok aromanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita jaga ya, terutama dalam berkomunikasi dan beretiket di dunia kerja dan dunia bisnis tadi. Last but not least, about group politics. Don't gossip about or discuss other employees or their performance in any way in their absence. And if you have something you absolutely must say it to that person in a private. So avoid bringing a bad mood into your workplace.
and never abuse others when you have a bad day. I mean, jadi marah-marah gitu ya kalau ada masalah, terus marah-marahin orang semua di kantor kena gitu. Jangan ya. Diusahakan gitu kan, sama-sama belajar. Dan gossiping ini kalau bisa dikurangi. Kalau rasanya performance someone itu kamu rasa sangat lack of ability maybe, or performance-nya kurang bagus, itu kalau bisa omongin langsung ke orangnya. Seperti itu ya maksudnya di sini nih. Wah, luar biasa nih etiket di workplace ini ya. Oke, tadi kita udah bicara tentang etiket at workplace. Sekarang kalau bisnis etiket seperti apa? Nah, jadi bisnis etiket itu sendiri is about how to conduct your business with clients by showing respect and consideration for them at all times. Artinya, bagaimana kita mengomunikasikan gitu ya, maksud dan tujuan kita dalam berbisnis gitu, tetapi dengan cara yang tepat. Nah, seperti apa caranya yang tepat gitu? Business communication-nya tuh nanti seperti apa? In short, you have to be helpful and above all act with honesty and integrity. So therefore, show courtesy and good manners always. Practice business etiquette at every opportunity, on the phone and face-to-face with your clients and your suppliers. So these are a few tips to keep in mind while dealing with clients. First of all, don't keep clients waiting while you win up another task. Ya, kita tidak mau menunggu ya. Nah, begitupun dengan klien kita, jangan biarkan mereka lama menunggu. So be on time. It means that when you have another task, maybe you have to communicate your busyness tadi gitu to your clients gitu in a good and proper way. Second, go out personally to ask for a brief deferment. Ya, artinya ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, secara personal sampaikan begitu. Saya mau pergi sebentar, ada task begitu ya, saya mau menangguhkan waktunya. Deferment itu penangguhan seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita bicarakan atau komunikasikan dengan klien kita. Jadi harus jelas, make it clear gitu. If you wanna do another task, just tell your clients in a proper way. Baik, setali tiga uang nggak? Yang ketiga itu apologize if getting late for a meeting and invite them to use the facilities. Maybe tea, coffee, magazine, or whatever else in on offer while they wait gitu. Jadi be polite gitu. Kalau misalnya di sana dia menunggu, sediakan ya. Mungkin bisa diminta tolong ke office boy-nya, ke OB-nya gitu. Bikinkan teh buat klien saya ya gitu. Saya ada tas dulu sebentar nih begitu. Jadi itu komunikasi penting sekali ya. Dan koordinasi kalian gitu dengan pegawai lainnya yang bisa saya bilang pegawai lainnya di sini seperti office boy tadi yang memang tugasnya buat bikin tea, coffee gitu kan. Kalian harus service gitu, give a service to your clients gitu. Bahkan saat mereka menunggu seperti itu. Oke, number 4 and 5 itu juga istilahnya setali tiga uang begitu ya. Introduce people by name and with dignity and make a brief statement of how they fit into the business. Dan yang keenam sebenarnya juga itu berkaitan ya. Never be caught without business cards. So when we introduce ourselves gitu kan, kemudian make a statement, artinya di sini tuh elevator pitch ya, bagian dari elevator pitch nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, itu jelaskan bagaimana mereka itu memang cocok begitu di dalam bisnis ini dan bekerja sama dengan kalian. Dan di sini business cards itu seperti kartu nama ya. Nah, itu kalau bisa jangan sampai ketinggalan gitu. Hand them over with pride and confidence and don't forget to smile. Jadi ilmu-ilmu marketing itu sebenarnya penting juga dalam business communication. Di sana kita butuhnya paling itu adalah confidence ya sebenarnya. Confidence tapi jangan over. Karena kalau kita kelihatan nervous atau tidak yakin begitu ya,
Bagaimana mungkin orang juga yakin untuk berbisnis dengan kita, seperti itu ya. Saya juga sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, dalam memperkenalkan diri itu juga posisi duduk seperti apa, posisi kita berdiri seperti apa, begitu ya. Dan bagaimana cara kita melihat klien kita itu, istilahnya eye contact-nya itu kemana saja, titik-titiknya kan sudah saya beritahukan ya di pertemuan sebelumnya. Okay, since the clients rely on your expertise and knowledge, so you have to do the elevator pitch. Elevator pitch is the slang term used to describe a brief speech that outlines an idea for a product, service, or project. The name comes from the notion that the speech should be delivered in the short time period of an elevator ride. Jadi dalam waktu singkat tetapi padat, seperti itu ya. Okay, let's see the first step of elevator pitch. The first one, start by introducing yourself, of course. For example, hi, my name is Sarah. It's nice to meet you. Nah, ini bisa nanti nih dipraktekkan ya. Dalam perkenalan, jangan lupa tadi smile and eye contact and your body language. Show that you are enthusiastic. And show that you are interested in their coming. Show that you are ready in making a deal with your clients. Okay, next, the second one is provide a summary of what you do. For example, I'm a PR is public relation ya. I'm a PR manager specializing in overseeing successful initiative launches from beginning to end. Ini kan sebenarnya singkat ya, tapi itu sambil mempertegas bahwasannya itu dari A sampai Z kalian sudah biasa mengelola gitu. Kalau kalian itu expert tadi, expertise and have a knowledge in this area, seperti itu. Jadi yakinkanlah klien kalian itu ya. Next, explain what you want. For example, I find the work your PR team does to be innovating and refreshing. I'd love the opportunity to put my expertise to work for your company. Nah, tadi kan saya sudah bilang. Yang the second steps di sana itu tadi, itu mencoba masuk dulu. Masuk dulu meyakinkan bahwasannya kalian adalah expert. Kemudian explain lagi setelah itu. Setelah dikasih tahu stance-nya kalian gitu kan, poinnya kalian, lalu explain. Last but not least, finishing ya. Finish with a call to action. For example, would you mind if I set up a quick call next week for us to talk about any upcoming opportunities on your team? Nah, ini kan sudah masuk nih. Ini adalah marketingnya masuk di situ ya. Would you mind itu kan penggunaan dari modal untuk meminta izin ya, atau memohon ya, lebih tepatnya itu secara formal sebenarnya meminta kesediaan mereka begitu ya, untuk lebih lanjut lagi membicarakan bisnis ini. Ini adalah elevator pitch. Elevator pitch-nya tidak lama, paling lama itu 1 menitan lewat ya. Ini kan bagaimana cara kita memperkenalkan diri pertama kali, kemudian spesialisasi kita atau bidang kita apa gitu ya, kekhususan kita apa, dan secara brief itu menjelaskan knowledge kita gitu tentang bidang yang akan kita geluti di perusahaan clients kita nanti. Okay, practice makes perfect, right? So, let's do the activity, make your own elevator pitch. Silahkan bikin elevator pitch-nya kalian sendiri. Bisa pakai contoh tadi ya. So, you can make your own by using these 4 steps ya. Ada 4, bisa dibikin ya, ditulis seperti itu, diketik dalam format PDF boleh, or PPT juga boleh.
nanti akan saya sampaikan pengumpulannya seperti apa kepada PJ kelasnya ya. Nah, sekarang tolong dilaksanakan dulu aktivitasnya, dibuat secara singkat, ini seperti role playing. Silahkan berhayal dulu, cita-citanya diwujudkan saja, langsung dibikinkan elevator pitch-nya, oke? See you next time guys. Thanks a lot for your attention and participation.